Desde mi punto de vista, para los griegos el arte no eran las artes visuales, sino la música, entendida como la conjunción de poesía, o sea, la lírica, la danza y la melodía, unidas en un género superior, la tragedia. El resto de las artes, de lo que nosotros llamamos artes, no eran más que tecnés. ¿Por qué la música? Ella era la que podía penetrar la psique, más aún, configurarla. Ella era la que mejor podía describir y expresar los estados del alma. Y creo que a ese se refiere el concepto de mímesis. Este concepto de mímesis no como imitación de la naturaleza, sino como expresión de las pasiones del alma. En este contexto podemos entender entonces el papel primordial que la música tenía en la educación del ciudadano. Y podemos entender también el por qué Damón, un filósofo discípulo de Platón, sentenciara: no se puede cambiar nada en la música sin atentar contra los fundamentos del Estado. Es por esto que la música estaba en manos de los sabios, de los filósofos, y es por esto también que durante la Edad Media, heredera de la teoría musical griega a través de Bizancio, la poesía y la música fueran consideradas artes, no así la pintura o la escultura o la arquitectura, simples artes mecánicas y artesanales. Este arte musical, era un arte colectivo, expresado en las fiestas de las ciudades y de los santuarios panhelénicos, y todos los ciudadanos eran aptos para ejercitarlo. Y lo más importante para mí, lo que hace la gran diferencia con las otras artes, era que el cuerpo era el instrumento mismo del ejecutante. La voz, la palabra, el movimiento corporal. Muy congruente con una cultura que puso en el centro de su interés y su atención al hombre. No vamos a entrar en la discusión de las tecnés o sobre el concepto de tecné y mucho menos en el de la mímesis, aunque sería importante para esta mesa, pero no podemos hablar de todo. Panofsky reconoce dos grandes momentos renacentistas, entre comillas, antes del florentino. La época de Carlomagno y sus sucesores. Aquí vemos la iluminación de una Biblia, la Biblia de uno de los descendientes de Carlomagno, de Carlos el Calvo, en el cual, por un lado, está muy clara esta influencia del arte, probablemente romano, por ejemplo, la aparición del desnudo, algo que no existía en el arte medieval, pero por el otro lado yo lo pondría también como ejemplo de lo que Lerroy-Gourhan llamaría un pictograma, es decir, hay una secuencia lineal, se cuenta una historia, hay una idea del tiempo y del espacio bastante claras y cercanas a nuestro concepto actual. Aquí tenemos una portada de una Biblia, pero que correspondería a una tradición completamente distinta a lo que sería el arte de los monasterios celtas, es decir, una forma de representación, podríamos decir bárbara, que correspondería un poco a lo que Lerroy-Gourhan llamaba el mitograma, es decir, no se establece direcciones claras, podríamos darle la vuelta a esta portada sin que se afectara ni la representación ni el sentido, y en el cual domina también, digamos, una ausencia, ¿no?, de lo que sería un relato. Por supuesto que podríamos reconocer, no tenemos tiempo, ¿no?, de verlo aquí, elementos derivados de los animales y de las plantas, ¿no?, pero definitivamente no hay una narración, no hay una historia. Panofsky reconoce dos grandes momentos renacentistas antes del Renacimiento florentino: el Renacimiento de Carlomagno y sus sucesores, los otónidas, y el humanismo del siglo XIV. El Renacimiento florentino instaura en la conciencia europea la idea del clasicismo como un ideal no tanto artístico, sino también como una forma superior de vida. Los romanos, y a través de ellos los griegos, proponen modelos éticos y estéticos. Incluso en épocas anticlásicas como el barroco, el rococó, algunas formas del romanticismo y el simbolismo, los temas de la antigüedad clásica están perfectamente asentados. Podemos reelaborar el significado, pero el punto de partida sigue siendo la iconografía clásica, que hasta la fecha goza del mayor prestigio. Aquí tenemos el antecedente de una pintura de Gustave Moreau, que vamos a ver posteriormente. Es un grabado que aparece en un texto que se llama La pintura antigua de Hercolano, es decir, corresponde al momento de los grandes descubrimientos de la arqueología de las ciudades descubiertas de Pompeya y Herculano, en donde vemos al centauro Quirón enseñando el arte de la música. En la siguiente, que es una pintura de Gustave Moreau, vemos claramente que deriva de la pintura anterior o del grabado sobre una pintura de Herculano anterior, pero reelaborado. Es decir, aquí el título indica claramente la idea de Moreau. El título es La muerte del poeta.
Contrariamente a la idea de que el clasicismo tiene que ver exclusivamente con la razón y la claridad, hasta que la Ilustración vino a emprender la cruzada contra la superstición y el oscurantismo, el conocimiento, aún el científico, estuvo claramente permeado por lo que podríamos llamar pensamiento mítico y simbólico, es decir, lo que nos explicó muy bien el profesor Martínez Moro, esta idea del mundo como misterio que se relaciona con la tradición hermética, que ahorita lo vamos a ver, y que él llama paradigma estético. Gran parte de los conocimientos, aún los considerados ya científicos, se mezclaban fácilmente con lo que llamaríamos hoy en día creencias esotéricas, la búsqueda de la piedra filosofal, ciertas prácticas alquimistas, los estudios y aplicaciones sobre la cábala, las propiedades mágicas de las piedras, la astrología, ciertas prácticas médicas y curativas, etcétera, que indican que aunque lo que se buscaba era el progreso científico, el concepto mismo de ciencia compartía todavía mucho con el pensamiento mítico y hermético. Un ejemplo que se conoció ampliamente en la Nueva España fue una obrita del padre Nirenberg, Eusebio Nirenberg, Filosofía oculta, publicado en 1668, en la que se establecían relaciones entre los distintos elementos del mundo mineral, vegetal y animal con la astrología y la música. Desde luego, también sabemos que hay influencia en la obrita de Nirenberg de los famosos textos de Atanasios Kircher, ¿no? En él, por ejemplo, encontramos un concepto derivado directamente de Pitágoras, por el que se propone una verdadera, lo que hoy llamamos musicoterapia. En el caso de la música se ha aceptado ya sin reservas esta dimensión hermética. La tienen los grandes tratados musicales del siglo XVI, muchos de los cuales precisamente tienen en su frontispicio emblemas relacionados con Hermes, y llega hasta el último gran tratado musical del siglo XVIII, escrito por uno de los hijos de Juan Sebastián Bach. En el caso de la arquitectura, la construcción de un edificio como el Escorial pone en evidencia la dimensión simbólica y el carácter hermético de algunas de las proporciones, formas y elementos iconográficos que se adoptaron en el edificio. No por casualidad, la masonería deriva del término masón, es decir, albañil, ¿no? Y de todos los secretos y de todos los símbolos manejados, ¿no?, por los constructores. Desde el ocaso de la Edad Media hasta el siglo XIX, cuando parece que la iconografía y los valores estéticos surgidos del mundo clásico declinan, se produce en Occidente una actividad artística que podríamos llamar febril, de creaciones de imágenes, pero también un verdadero laboratorio de temas, formas y estilos, fruto del cruce de diferentes momentos históricos y de pueblos que aportan diversos motivos iconográficos, pero también sensibilidades, creencias y conocimientos distintos. Basta recordar, por ejemplo, el famoso libro El queso y los gusanos, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacaría este molinero friulano, ¿no?, esta idea peregrina de que el mundo era un queso, ¿no?, con sus agujeros? A modo de divertimento, vamos a dar una rápida revisada a un motivo iconográfico que a mí me gusta especialmente, que es el del dragón, para darnos cuenta de que las expresiones visuales del periodo clásico, ya sea que se entienda como clásico lo originado en el mundo grecolatino o como aquello que es producto de artistas clásicos, refleja, es decir, considerados clásicos, refleja un mundo complejo relacionado con saberes con frecuencia contradictorios. Aquí tenemos justamente de un libro italiano de emblemas, el Emblemata de Paolo Macchio, publicado en Bolonia en 1628, la ilustración del mito del Jardín de las Hespérides con un dragón que va a ser nuestro personaje. Este podría ser uno de los antecedentes iconográficos de este dragón, como vamos a ver, que es una figura híbrida, es el famoso tetramorfos que guardaba las entradas de los palacios y los templos mesopotámicos. Pero como vamos a ver, este dragón tiene muchos parientes con los que se confunde, el basilisco, las serpientes, las arpías, pero también el leviatán. Y desde luego es una figura que vamos a ver, una especie de travestí, ¿no?, que a lo largo de los siglos se va a ir disfrazando en distintas circunstancias. Para terminar, me gustaría regresar a la primera reflexión. El pensamiento visual que se expresa mediante el mitograma sería, según Leroy Gourhan, prealfabético y prelógico, es decir, incapacitado para el pensamiento científico. Con el pictograma y la aparición del alfabeto inicia la larga marcha hacia el pensamiento científico, racional y lógico, que es el mayor valor intelectual de nuestro tiempo frente a otro tipo de saberes, como pueden ser el teológico o el artístico o estético. En este punto se hace evidente la divergencia entre el pensamiento científico y las formas del conocimiento visual. En la marcha de la ciencia, una verdad, una ley o un principio sustituye al otro,
Lo vimos en esta secuencia de imágenes, el concepto del mundo tolemaico, seguido del Copérnico y después del de Kepler, ¿no? No se pueden integrar los tres, uno elimina el otro. El desarrollo de la ciencia corresponde a la lógica del progreso y de una marcha siempre hacia adelante, o por lo menos eso es lo que se nos ha hecho creer. En el arte no hay progreso ni hay verdades, y sigue tan vigente como hace milenios el mitograma con su tiempo mítico y cíclico. El reto de este simposio es precisamente ponernos a dialogar a partir de estos dos lenguajes. Gracias. La prima domanda da cui partire è perché, come rilevava questa mattina opportunamente Sergio Nicolai, nonostante la ricchezza e la pregnanza di contenuti dell'iconografia industriale, gli storici dell'industria e dell'impresa in particolare ne hanno fatto così poco uso per così tanto tempo. Nelle discipline storico-economiche ci si è avvalsi da molto tempo della rappresentazione iconografica, ma soprattutto per i periodi dell'età antica, medievale e moderna, dove l'immagine ha sovente costituito l'unica fonte disponibile, indispensabile a integrare le scarse informazioni d'archivio reperibili insieme alle talora approssimative descrizioni provenienti dai documenti d'epoca. Questo è un fatto ben noto in particolare agli storici della tecnologia del mondo antico, medievale e in parte moderno, come pure agli studiosi di storia del costume, ma solo di recente nella contemporaneistica si sono fatti strada in maniera sempre più ampia, occorre dire finalmente, i riferimenti impliciti ed espliciti alle immagini sia di carattere statico come il dipinto, l'incisione e la fotografia o di carattere dinamico come il filmato o il documentario. Gli storici dell'impresa e dell'industria hanno avuto una notevole quantità di fonti a disposizione per l'età contemporanea, quindi hanno potuto beneficiare, di questo fatto senza dover ricorrere all'utilizzazione di materiali poco familiari. E poi c'è un problema di focalizzazione su alcune tematiche. Temi, per esempio, le vicende delle società, i bilanci, la contabilità e così via, per i quali la rappresentazione iconografica non è così indispensabile. Tutto ciò ha circoscritto l'utilizzazione dell'immagine in funzione documentaria. Le fonti cartografiche come questa, ad esempio, che si riferisce proprio alla zona laniera per eccellenza del nord-est italiano, di cui ho parlato prima e di cui parlerò poi, le quali, fonti cartografiche, nella loro evoluzione sia tecnica che concettuale e funzionale, specialmente dal Settecento in poi, estimi, mappe, catasti, carte militari, carte tematiche, prodotti cartografici dichiaratamente finalizzati
alla descrizione delle condizioni industriali di una certa provincia o regione o di un certo settore, prodotte da enti pubblici oppure anche da imprese industriali, da società ferroviarie o idroelettriche che illustravano sinteticamente la localizzazione e la distribuzione sul territorio degli insediamenti. Ecco, su questo tipo di materiali il lavoro di ricerca si è focalizzato da sempre, si può dire, combinato con quello sulle fonti bibliografiche e statistiche, operando verifiche, confronti di dati, ma diciamo che per quanto riguarda specificamente la storia d'impresa e dell'industria, questo tipo di fonte è risultato assai importante e molto più utilizzato di recente anche in rapporto proprio alle tematiche del patrimonio industriale, dell'archeologia industriale, per le localizzazioni originarie, gli insediamenti minori per dimensione fisica o economica, dove le fonti cartografiche hanno permesso di colmare la mancanza o la labilità delle tracce rimaste nelle altre fonti documentarie. Peter Buck dedica parte dell'introduzione del suo recente lavoro intitolato Testimoni oculari, il significato storico delle immagini, a tracciare una critica accurata dell'impiego della fonte iconografica da parte degli storici, sottolineando con decisione la necessità di relativizzare l'immagine tenendo conto del contesto culturale che la produce, tanto più che l'artista, sia che si tratti di un pittore o di un fotografo, è principalmente un comunicatore, la cui visione della realtà si traduce nella rappresentazione che fornisce. Vorrei tracciare rapidamente un quadro evolutivo dell'immagine dell'industria, partendo dalle prime vedute oggettive dell'industria in senso moderno, che risalgono al XVI secolo e sono di matrice fiamminga. Non ho raccolto delle diapositive, delle slides su questo, sono noti e mi limito soltanto a citarli. In dipinti come quelli di Matt Bless o di David Teniers il giovane, di Lucas von Falkenborg o di Lucas Gassel, si trovano rappresentati paesaggi minerari dell'Europa centrale e scene di prima lavorazione dei metalli con estrema aderenza al vero. Credo che domani Philippe Bronstein ci parlerà proprio di questo. Le loro analitiche descrizioni di pozzi, carrucole e sistemi di trasporto dell'energia idraulica e di forge, collocate nelle vicinanze dei luoghi di estrazione del minerale, rinnovano un'iconografia che fino ad allora si era caratterizzata per i travestimenti simbolico-mitologici, e lo abbiamo visto anche stamattina e anche nell'ultima esposizione della professoressa Montserrat. L'industria del ferro, cioè secondo un'antica tradizione classica, era rappresentata ricorrendo all'immagine della fucina di Vulcano, mescolando quindi immaginazione e realtà. E vorrei presentarvene una perché è legata appunto al leader degli imprenditori italiani del tempo. È un'immagine che si riferisce agli anni 70, cioè al periodo in cui questo imprenditore dà vita alla più grande società anonima italiana, il più grande complesso industriale in assoluto, una società di dimensioni assolutamente europee. In questo periodo l'azienda ha 5.000 dipendenti in una città di 12.000 abitanti, quindi capite che cosa vuol dire, e qui è proprio un manifesto ideologico, programmatico, con puntuali peraltro riferimenti alla situazione reale del tempo. È un dipinto offerto all'imprenditore dai suoi impiegati nel 75 in una ricorrenza, diciamo così, celebrativa, ma che si riferisce al 72. Se uno guarda quello che è scritto lì, la data, sbaglierebbe, perché la data è 72, non 75, perché quello è l'anno in cui si fonda la grande società anonima del Lanificio Rossi. Si chiama Alessandro Rossi, è il leader dello schieramento industrialista italiano,
poggia il suo braccio, come vedete, su un telaio jacquard, simbolo dell'aristocrazia laniera. È uno che viene dal basso e quindi non propone l'aristocrazia del sangue, ma la meritocrazia sulla base del lavoro, e è anche un intellettuale, un poligrafo, un leader politico, senatore del Regno d'Italia, leader della battaglia per il protezionismo. Sullo scrittoio poggia, se lo si vede da vicino si coglie molto bene, il progetto solo pubblicitario, non quello realizzato, badate bene, a forma di città giardino del primo quartiere operaio di cui ho parlato prima. Il dipinto è raffigurato all'interno, diciamo, della sua azienda da una finestra in cui guarda questa costruzione, che è una scuola di maternità, un asilo che all'epoca ospitava 400 bambini, figli dei dipendenti del suo oreficio. Quindi emblema del sistema di patronage, di un sistema socio-assistenziale e così via, che fu preso a modello, diciamo, da tutti gli imprenditori italiani del tempo e fu anche esportato. Era una circolazione dei modelli a livello europeo, perché il suo progetto per il quartiere venne esposto, esattamente questo qui, nella sede degli industriali di Verviers. Verviers era la capitale laniera del Belgio ed era uno degli avamposti delle rivoluzioni industriali in Europa. Questo per dire appunto che cosa rappresentano questo tipo di immagini. Quindi ecco, tutti elementi, ve li ho indicati così un po' alla spicciolata, che ci consentono di illustrare in maniera molto efficace, con un documento di primario rilievo, la densità di informazioni, di problemi, di questioni che pone, diciamo, l'iconografia. Ecco, questo che si vede male, ma ve lo presento lo stesso perché è il progetto originario che sta a Liegi, nel Museo dell'Architettura e non in Italia. Allora, vedete che in realtà si trattava di due fabbriche uguali, cioè viene fuori da questa, attraverso le planimetrie eccetera, che il progetto originario prevedeva una grande struttura a corte in cui c'erano sostanzialmente, ecco, lo vedete, due enormi costruzioni, questa seconda del tutto identica all'altra che avete già visto di fronte, collegata da un corpo ribassato qui, che era, appunto, ospitava altri reparti, dalla vecchia struttura del 1849. Ecco, che cosa successe poi? Lo sappiamo appunto vedendo sempre questo album, utilizzando questo album. Se io non avessi trovato questo progetto, nessuno avrebbe saputo che il progetto originario era di un'altra fabbrica di queste dimensioni. Perché non venne più fatto, ma venne realizzato invece una struttura a shed, diciamo, di 9 campate per filatura e tessitura? Perché nel frattempo la proprietà non era più, diciamo, obbligata dentro, ecco l'incrocio delle fonti, un ristretto ambito spaziale, ma poteva estendersi vicino, e quindi una soluzione che in quel momento era tecnicamente già superata, come questa della fabbrica in verticale, con gravi diseconomie di gestione, poteva essere sostituita da quella che in quel momento era la vera fabbrica moderna, siamo nel 1866, cioè la fabbrica, diciamo, rez-de-chaussée, la fabbrica orizzontale. Ho cercato di farvi capire, qui siamo nel cuore dell'industrializzazione italiana, qual è la quantità di problemi e di questioni che si possono appunto risolvere o che può porre un documento di questo genere, o documenti di questo tipo, incrociando planimetrie, album, eccetera, quindi i diversi tipi di fonte iconografica. Di tutto questo bisogna valutare, come dicevamo, origini, funzioni, e attraverso queste valutazioni io credo che oramai anche per lo storico dell'industria e dell'impresa l'iconografia, la fonte iconografica possa accostarsi con pari dignità alle tutte le altre fonti scritte che fino ad oggi sono state utilizzate. Queste fonti oggi sono accessibili in maniera massiccia anche online, se ne potrà parlare magari come problema nella tavola rotonda di venerdì. È una questione che tutta la quantità di materiali, di siti
è vero, di archivi proprio online disponibili, pone oggi con l'avvento delle nuove tecnologie una serie di problemi che ridisegnano sostanzialmente la mappa delle fonti per la storia dell'impresa e dell'industria, e dove l'elemento iconografico è diventato un elemento assolutamente centrale. E anche perché lo possiamo utilizzare in maniera molto rapida, in maniera poco costosa, è vero, in maniera didatticamente efficace. Il rischio però oggi, di fronte al fatto, lo vediamo anche nelle tesi di laurea, nella nostra attività di docenti, i nostri studenti vanno in rete, prendono i documenti, le immagini e subito acquisiscono un valore di autenticità. È un problema molto grave, un problema molto serio, cioè il rischio della sottovalutazione del valore documentario dell'oggetto. Attratto cioè da una certa valenza estetica o dagli aspetti di novità, lo storico di domani può rischiare di assolutizzare la valenza dell'icona senza sottoporla a quel vaglio critico e a quella operazione di incrocio di fonti e di evidenze che, invece di impoverirlo, è vero, sono gli elementi essenziali che consentono di potenziare e di arricchire la valenza euristica del mezzo iconografico. Nel nostro caso io vorrei iniziare con naturalmente un eroe in tutti i sensi, diciamo, della cultura messicana, Diego Rivera, che nel 1934, tutti conoscono le traversie di questa immensa opera di 55 metri quadrati, rappresenta questa persona, l'uomo che dovrebbe dominare l'universo. Ma il secondo titolo è l'uomo che si affanna, l'uomo che si sforza di controllare las fuerzas della naturalezza e las fuerzas della storia. Questa persona ha in mano una leva e una tastiera, diciamo così. E mi ricorda un po' l'inizio della macchina del tempo di Wells nel 1895, in cui il viaggiatore del tempo ha una macchina con un solo comando, una leva. La leva per andare avanti nel tempo e tornare indietro. All'inizio del romanzo Wells fa notare una cosa molto interessante, introduce l'idea di grafico scientifico e dice esattamente: ieri il barometro era piuttosto alto, durante la notte è disceso, poi alla mattina salì di nuovo, piano piano raggiunse il livello di oggi.
e aggiunge: certo, il Mercurio non ha tracciato questa linea. Questa linea è il tracciamento temporale del Mercurio. Però per noi, quando parliamo di temperatura alta o bassa, pressione alta o bassa, non parliamo di temperatura destra e sinistra, temperatura occidentale o orientale, pressione a destra o pressione a sinistra. La nostra metafora è alto o basso. La pressione in sé non è alta e la temperatura non è alta. La ragione dipende da una banale questione strumentale, poiché il Mercurio era nella strumentazione classica a superficie libera, gli strumenti dovevano essere tenuti verticalmente e quindi il riscaldamento faceva alzare la colonna del Mercurio o la faceva abbassare. Se le cose fossero andate strumentalmente diverso, parleremo adesso di temperatura a destra e temperatura a sinistra e non temperatura alta e temperatura bassa. Questa è un'incisione di Osai del 1896, dove Newton, un Newton un po' melanconico, un Newton un po' olandese, un po' mercante olandese, sta osservando una mela che cade. È chiaro che i giapponesi hanno sempre preso la gravità con molta serietà. In questo caso non c'è bisogno di tante mele che cadono. Il fenomeno è uno solo, distribuito, ma un solo elemento lo rappresenta compiutamente. E questo elegante disegnatore ha avuto bisogno di una sola mela, perché in questo caso la legge è tutta contenibile dentro un solo punto dello spazio. Si tornasse al dipinto di Diego Rivera, al di sotto c'è una mano, una manona, che tiene in mano una sfera. Sulla sfera sono disegnati dei simboli alchemici, chimico-alchemici, e in basso c'è una cellula biologica in divisione, in mitosi. I simboli alchemici, che sono sulla palla di Diego Rivera, derivano da queste interessanti rappresentazioni simboliche dell'atomo di John Dalton nel nuovo sistema di filosofia chimica del 1808, quando ancora parlare di atomo non era legittimo e lo diventerà legittimo solo verso il 1900 in realtà. Questo è ancora uno spazio alchemico, uno spazio intensamente connotativo e simbolico, allegorico, che assomiglia molto ancora alla grafica cartesiana. Questo giusto per dare uno degli esempi della grande, affascinante battaglia contro l'unico oggetto celeste che non fosse un punto, Saturno. Questo disegno in particolare è un disegno eroico. È il disegno del 6 aprile 1780 fatto da Herschel, dove si rappresenta Saturno in una certa particolare posizione e in basso potete vedere un puntino nero piccolissimo sulla parte meridionale del pianeta, che è l'ombra proiettata dal terzo satellite nel suo passaggio contro la porzione meridionale del pianeta. Herschel nota al micrometro il diametro dell'ombra è 1 secondo e 56 d'arco. Siamo nel 1780. Questo per dare un'idea dell'immensa potenza grafica, accuratezza e precisione eroica del segno grafico di per sé. Ed è proprio di fronte alla tragedia di Galileo che quando guardiamo il disegno di Christian Huygens
del 1656 rimaniamo abbacinati dalla sua straordinaria competenza grafica e da una intelligentissima idea. Per vedere occorre un punto di vista. Huygens si mette al di sopra del piano dell'eclittica, guarda dall'alto al basso i pianeti sotto di lui, guarda obliquamente verso il Sole e quindi può disegnare un'orbita di Saturno in prospettiva. Non solo fa tutto questo Huygens, ma per ogni stazione disegna il pianeta come gli appare. E qui si vede la tragedia ulteriore di Galileo. Se Galileo avesse visto Saturno in questa situazione, o in questa situazione, lui non sarebbe caduto in questa ipotesi, perché avrebbe visto una struttura ellittica e in mezzo una struttura circolare. Invece purtroppo, prossimo. Uno dei problemi è anche la rappresentazione tridimensionale degli oggetti, e gli architetti sanno benissimo quanto sia fondamentale. Per esempio il disegno di Borrelli ci fa capire che probabilmente in questo caso l'anello era stato costruito di un materiale lucido, probabilmente metallico, bronzo, mentre invece il corpo era di un materiale opaco. Perché deve essere lucido l'anello? Il mio spagnolo è inesistente, però per esempio la parola anello non funziona in nessuna lingua, perché in italiano anello sappiamo che cos'è. L'aniglio penso che in spagnolo sia come in italiano. The ring in tedesco e in inglese è the ring, l'anneau è l'anneau, ma l'oggetto che fluttua attorno a Saturno non ha nome. Non c'è un nome nei dizionari per indicare questa cosa, che è come una pizza a cui è stato tagliato la parte centrale. Poiché questa avrebbe dovuto essere una riflessione tercera, io mi propongo una riflessione soltanto di 2 minuti. Primo, che il disegno continui ad essere insegnato con la massima possibile forza in tutte le scuole, soprattutto ai bambini piccoli, perché è uno strumento concettuale, non è uno strumento estetico. L'equivoco fondamentale è che il disegno sia servito per disegnare vasi con fiori, cavalli e signore che si fanno il bagno. Sicuramente. Però la potenza del disegno è nell'altra procedura, quella che Leonardo aveva indicato. Il disegno è fatto mentale. E anche Piranesi diceva, il disegno è qui, è mi cabeza. Quindi aspettarci che i computer disegnino delle cose che noi non abbiamo ancora capito è un po' troppo. Bisogna disegnarcele noi e poi eventualmente farci aiutare da loro. E questo per l'architettura, è lo mismo per l'architettura. È l'opinione di un giurassico. Il secondo è molto semplice alla fine, è che veramente l'iconologia scientifica è un problema intricatissimo, perché noi siamo attirati, giustamente, da tutto ciò che viene utilizzato per comunicare all'esterno, perché siamo nel cosiddetto secolo mondo della comunicazione visiva. In realtà, la lettura attenta di Lo Zuccari, quando Zuccari era presidente dell'Accademia di San Luca, si chiamava presidenza, dell'Accademia di San Luca in Roma, il suo discorso inaugurale parlava del disegno interno e del disegno esterno. Senza disegno interno non c'è disegno esterno. Bisogna prima
cercare di capire con chi abbiamo a che fare, cioè noi stessi. E poi dopo utilizzeremo le procedure di visualizzazione comuni e sociali, che sono la prospettiva, il colore, l'ombra, tutte queste necessarie parti di informazione. Ma all'inizio è il nostro cervello che deve produrre le prime immagini. In definitiva, credo che l'unica grande arma dell'umanità è stato un lapis. Grazie. Damos la bienvenida a esta oportunidad, entonces, en la que participaré con unas breves reflexiones sobre la percepción, la representación y algunos elementos teóricos y metodológicos que nos apoyan en la interpretación y análisis de las representaciones visuales como fenómenos culturales. Me referiré sobre todo a la historia de la representación y la recepción de representaciones en el siglo XX e inicios del XXI. Mi punto de partida es la de una historiadora del arte indisciplinada que ha transitado hacia un campo interdisciplinario o transdisciplinario que hemos denominado de momento estudios de arte. Acompañan la presentación algunas imágenes que constituyen más que ilustraciones, elementos que coadyuvan a la misma reflexión sobre cómo la cultura visual del siglo XX y XXI, incluyendo las reflexiones desde el arte, contribuyen a la conversación sobre este tema. Del lado izquierdo pasan una serie de ejemplos de videoarte. Ahorita está el de norteamericano Gary Hill, y bueno, si calculé bien el tiempo, que no estoy muy seguro de todos los videos. Después el sudafricano William Kentridge, el inglés Isaac Julien y el belgo radicado en México, Francis Ares. Del lado derecho, diversos ejemplos de la cultura visual del periodo en cuestión que entremezclan algunos tradicionalmente codificados como arte con otros que no participan normalmente de esta categoría, con el deliberado afán de confundirlos. Percepción y representación en el siglo XXI, la textualidad como paradigma. Donald Lowe, en su texto Historia de la percepción burguesa, ya una especie de clásico en el campo, entiende la historia de la percepción como un estudio de la interacción dinámica entre el contenido del pensamiento y la institucionalización del mundo. Retomando la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, aborda la percepción como un todo reflexivo, integral, que abarca al perceptor, el acto de percibir y el contenido de lo percibido. En este sentido, se encuentra limitada por los medios de comunicación, la jerarquía de los sentidos y las presuposiciones epistémicas que ordenan el contenido de lo percibido. Estos elementos, según Lowe, interactúan y cambian a lo largo del tiempo, configurando los cambios perceptuales que se constituyen como cambios en los modos de conocer y representar al mundo.
Alfonso Mendiola y Guillermo Cermeño, en su texto De la historia a la historiografía, Transformaciones de una semántica, subrayan que la conceptuación de la disciplina histórica y sus fuentes se transforma en la segunda mitad del siglo XX precisamente por el auge de la comunicación, desplazando la imagen del mundo como industria que predomina en el siglo XIX, cosa que adquiere un interés particular en el contexto de este coloquio. Confrontan la concepción decimonónica de la historia como hecho con su concepción contemporánea como texto y la búsqueda disciplinaria de verdad, en el primer caso, con la visión actual del historiador como constructor de interpretaciones que solo pueden formularse por medio del acercamiento a otros textos en un constante proceso de mediación y recreación imaginativa y significativa del pasado como referente para la identidad del presente. El paradigma del historiador distanciado y objetivo que analiza las fuentes por lo que dicen da lugar a un historiador autor involucrado en el mismo proceso que reconstruye, por medio del análisis de cómo sus fuentes constituyen el ficticio objeto de su deseo y cómo él o ella a su vez dialoga y pone en diálogo aquellas fuentes y referentes en su propia escritura. La intención de objetividad se reconceptualiza entonces como una suma de subjetividades, en un constante proceso dialógico de búsqueda de semejanzas y diferencias. En nuestro caso de la historia del arte, este proceso se complejiza, ya que se busca una conciliación metodológica del fenómeno de presencia, no solo imaginada, sino como vivencia sensorial, espacial y temporal, con su traducción en textualidad o narración. Proceso que inevitablemente implica su construcción sobre pasado, memoria y concepto por medio de palabras secuenciales en un proceso de escritura que pretende dar voz a la obra de arte y a la vez narra, describe, observa e interpreta, objetivizando, entre comillas, el fenómeno artístico desde la subjetividad del narrador. Desde la historia y teoría del arte, George Kubler, en la configuración del tiempo, también plantea la posibilidad de derogar las jerarquías de los artefactos, su categorización como herramientas útiles, como indica el título de este coloquio, u obras de arte bellas, igual retomando los términos de este coloquio, para interrogar las formas que dan al deseo humano y cómo éstas pueden interpretarse de una manera dialógica, no solo en términos de causalidad lineal y contextos geográfica y temporalmente discretos. Pasamos al siguiente aspecto, el arte contemporáneo como fenómeno autorreferencial que plantea un diálogo entre diversos aspectos de la cultura visual. Es un poco, algo de lo que estamos viendo en la pantalla. El mismo arte moderno y contemporáneo participa desde inicios del siglo XX en un proceso de reflexión sobre la percepción y su cambiante estatuto en la era de consumo, constituyéndose como un dispositivo fundamental para la reflexión sobre la interacción en arte y cultura de masas, proceso en el cual la identidad del arte y de las disciplinas que la estudian se reformula en lo que Rosalind Krauss ha denominado un campo expandido. Esto no implica, desde luego, que solo a partir del siglo XX o a partir de la cultura del siglo XX podemos observar el reordenamiento consciente de categorías perceptuales en el arte e interacciones dialógicas entre la vida cotidiana y aquellas construcciones cuya intencionalidad es provocar un proceso reflexivo desde la experiencia sensorial. De hecho, a partir de los planteamientos teóricos que abre el arte y la teoría contemporáneas, se han propuesto nuevas lecturas, tanto de manifestaciones plásticas como otras manifestaciones de una multiplicidad
de épocas y culturas. Solamente que la proliferación de vehículos de comunicación, como los llama Panofsky, que tienen por intención la transmisión de conceptos, no solo en el campo, sino en casi todas las disciplinas, en el siglo XX provoca que el arte se involucre cada vez más en un cuestionamiento y desafío de sus límites institucionalizados, definiéndose cada vez más no por lo que es, eso es, su materialidad, su técnica, su incorporación de parámetros académicos de belleza y decoro, sino por lo que hace en cuanto, y cito nuevamente a Panofsky, objeto que reclama ser estéticamente experimentado. Conclusión. Podríamos decir entonces que la posibilidad de leer tanto la cotidianidad como las imágenes de la técnica, la industria y la ciencia desde el arte, y el arte desde la cotidianidad y la diversidad de modos de conocimiento que aportan diferentes disciplinas, es el punto de partida metodológica que sugiere la cultura visual. Terminaré entonces recalcando la necesidad de mantener abierto y dialógico el proceso constitutivo y vital de este campo de análisis de la visualidad en contacto estrecho, fructífero y crítico con procesos de creación y recepción, tanto en el llamado ámbito artístico como en los de los medios masivos y de la ciencia, y en un constante proceso autorreflexivo con respecto a la percepción y la representación que comparte con el arte de hoy. Finalmente, podríamos decir entonces que esta ponencia es una especie de invitación, coherente espero, con los objetivos de este coloquio, a leer cualquier imagen como si fuera una obra de arte, no porque lo sea, pero porque tiene esa potencialidad, para poder lograr una interpretación más profunda y compleja que toma en cuenta no solo lo que la imagen dice, sino cómo lo dice, con todo lo que este enunciado conlleva, ya que a menudo la forma de decir nos ilustra más sobre los imaginarios y los modos de conocimiento que el contenido manifiesta. Muchas gracias. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que talvez haja muito pouco a dizer em função das brilhantes exposições que nós tivemos hoje pela manhã e até agora à tarde, durante o simpósio.
A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que dificilmente nós sairemos desse simpósio com o mesmo olhar com que nós entramos. Em realidade, todas as falas, todas as ponências feitas aqui hoje mexem profundamente com a nossa visão acerca das imagens, sejam elas fotografias, sejam elas mapas, sejam elas produções estéticas das mais diferentes naturezas. Depois, há uma questão que considero essencial no debate que foi nas exposições realizadas aqui hoje. A preocupação fundamental dos expositores com a questão do método. Ou seja, em todas as exposições, houve uma preocupação excepcional em dizer como havia se construído o processo de investigação ao qual nós tivemos acesso. Creio que isso tem um papel fundamental na formação daqueles que participam de um simpósio como esse. Isso é essencial. Depois, me parece que há aproximações metodológicas muito razoáveis no sentido de compreender que a formação dos territórios, a formação territorial, ela reside em uma ligação, numa imbricação muito grande entre fenômenos, ao mesmo tempo, sociais, econômicos, políticos, éticos e estéticos. Para Harley, já citado aqui por Héctor Mendonça, a primeira pergunta que nós devemos fazer é para que efetivamente serve um mapa. Ou seja, efetivamente o mapa tem que função, qual o seu papel e qual a sua importância. E isso faz com que nós tenhamos que dialogar com as imagens, tenhamos que dialogar com os mapas e, portanto, tentar desconstruí-los. E uma desconstrução que implica em saber quem são seus autores, e a autoria dos mapas ela é muito complexa, porque ela implica não apenas numa ação individual, mas numa ação que envolve diversos atores, como também nós podemos hoje perceber nas exposições que aqui foram realizadas. Ou seja, a construção, às vezes, de um pequeno mapa, ele implica no trabalho de diversos profissionais que foram, portanto, capazes de, aliando as suas especificidades instrumentais, dar conta de construir uma certa imagem. Depois, a autoria, ela nunca se dá de maneira inocente. Ela sempre se dá considerando-se que há alguém que interessa-se pela produção de um determinado tipo de imagem. Como, por exemplo, as imagens produzidas sobre New Orleans, ou sobre as imagens produzidas e televisionadas acerca da invasão ao Iraque, como foi demonstrado pelo Peter na última ponência. E é fundamental também que nós nos demos conta de que todos os mapas, eles são contextuais. Não há nenhuma construção imagética, nenhuma construção cartográfica que não possa ser compreendida ou apreendida como no interior de um determinado contexto, que também tem múltiplas imbricações. Por exemplo, é muito importante que nós tomemos em consideração a formação dos engenheiros durante os séculos XVIII, XIX e XX e a formação de diversos profissionais que estiveram diretamente ligados à produção de mapas. Isso implica em perceber o currículo deles, o modo como se apropriaram de determinados saberes. Implica, por exemplo, uma história da ciência. Ou seja, nós tivemos no México uma matemática que antecedeu em muito a matemática geometrizada que depois se estabeleceu nos mapas. Poderia, evidentemente essa é apenas uma grande hipótese, poderia-se fazer uma relação entre as pinturas pictóricas realizadas para o México antes da perspectiva iluminista, da matemática como ciência dura, com relação às matemáticas indígenas.
Para o caso do Brasil, nós temos experiências muito interessantes que nos dizem também dos silêncios dos mapas. A destruição da Amazônia, como muitos sabem, que corre, digamos assim, a largos passos, hoje se dá de uma maneira muito interessante para que nós percebamos como mesmo as técnicas cartográficas mais avançadas podem produzir silenciamentos. Os sojicultores, ligados ao agronegócio, portanto os grandes produtores da monocultura da soja, estão devastando a Amazônia e derrubam apenas as árvores mais baixas, deixando, portanto, as árvores mais altas, que não podem ser fotografadas por cima. Não podem ser fotografadas ou por imagem aérea ou por imagem de satélite. Então, muitas vezes, uma área de grande devastação não é percebida em função de que os campos que se formam para a plantação da soja se dão apenas com a destruição das árvores que têm uma altura menor. Uma outra coisa que eu considero demasiado importante com relação à história da cartografia é a possibilidade de nós termos, do ponto de vista da geografia histórica, que se poderia dizer pelo menos 3 perspectivas. Uma perspectiva que eu diria retrospectiva, a de tentar compreender como foi o passado, a de tentar, na realidade, reconstruir o passado, reconstruir as formações territoriais antigas. Uma perspectiva que eu diria sincrônica, que é aquela que nos possibilitaria aprender o presente a partir dessa leitura de passado, ou seja, cartografias que nos possibilitassem intervir no momento presente, vendo como essas transformações se deram, a partir de processos comparativos, que é uma outra coisa fundamental também, que nós façamos cada vez mais estudos comparativos entre os mapas, a partir das mais diferentes perspectivas, desde a autoria, ao contexto, aos lugares onde eles foram produzidos. Portanto, é importante esse diálogo da história da cartografia mexicana com outras cartografias produzidas no mundo. E é possível também pensar muitas vezes em cartografias prospectivas, ou uma história da geografia prospectiva, aquela que de certa forma pensa o futuro, no sentido, quem sabe, inclusive, de fazer com que nós possamos amenizar os desastres ambientais, ou mesmo, quem sabe, escapar deles.
Grazie.